कौन करे कौन कहली आपको कहली तो शुणु देखो जे आम बारे से ना हम फसीजी सर खाया तो छाड़ तेल खाई पुणी हईराण बुझे आप देखो विश्वास कर तेल ना गाड़ी से मुझे कहूँ फसीजी आप निजे सार कहतु जान टे कोअपरेट कर कौन कर 300 टका कर छाड़ सब तुम कथा मो कथा 300 टका कर छाड़ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ କ'ଣ ହଁ 1000 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା କହିଲି 500 ଟଙ୍କା ତ ନିଜେ ଧର सर आगे कहता नहीं 300 ଟଙ୍କା କହିଲି ଆପଣ ଆଉ କିଛି କହନ୍ତୁନି ନହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିବି असुविधार पड़ जो तेल भरियार अच्छे 1000 टका टोटाल अच्छे ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ କହିଲି ତ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ଦେବେନି କି किसी सर आगे कहता नहीं ସାର୍ ହବନି ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲେ 1000 ଟଙ୍କା କଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ନା ନାହିଁ से रास्ता पाइलुनि बोली सेठी गाड़ी ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା सजेस्ट करना हम 300 ଟଙ୍କା ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ 300 ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପୁରା ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ मैंने सीट बेल्ट लगा दीजिए ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଲଗେଇବେ ଜଣେ ଲଗେଇଲେ ହବନି 2 ଜଣ ଯାକ ଲଗେଇବେ ସାର୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ऐ सुनील आस सुनील କୁଆ ଗଲେ ସେ आस अब राउरकेला जीव सीधा कर के हाँ 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 हौ हेलो फेसबुक रे छाड़ी